Thank you so much, Peanut. You're so pretty. Wait, guys, hinihingal ako sa inyo. Pwede pa request ng song. Hala, baka umulan. Richard, thank you so much. Hi po. Hello, Peanut. Hi, Lods. Hello. Hi, Cuddle. Cuddle, Calvin. Mainit ngayon. Bawal mag-cuddle. Nandito ako kano. Nung nandito ako, sino? Ha? Dwight! Thank you! Card! Welcome back again and again. Hi, Rod. Nandito ako. Shit. Wala naman, pumipiyok na ako. Yoko na. Opo, bawal. Kasi mainit, guys. Kayo makipag-cuddle, guys. Bakla ka daw. Hala, hindi po babae. David, nakakatrangkaso. Bakit? Mainit. Makikadol kang init-init. Pwede pa request ng song, Joseph. Tama ka, anak. Galing naman, boses. Thank you, Jay. Guys, hinihingal ako legit. Top kayo, guys. Ipo 100k natin. Okay, Peanut, go! Init sa inyo, sa amin dilim. Aray ko! Aray ko! Aray mo! Oh my gosh! Nandito ako umiipig sa'yo kahit na ayoko na talaga. Sasayaw na lang ako, guys. Pero Eme. Palo, Sweetie Pie, OMG, it's the Sweetie! Faye! Hi, Tan! Mine! Minamay ng taong ito. Thank you, guys. Hinigal ako. Hinigal ako sa inyo, best! Love motto. Ayan. May kiss ka na. Edison! Hi, ulit ate. JJ! Hello! Mine na yan yung 399 na ngayon. Ewan ko wala, like, legit wala akong makita na 399 to 199 here, pero yung iba meron. Thank you, Kay! Oh my gosh! Thank you, JL. Hi, Kay! Thank you so much for request song. What's that? Guys, tama mo. Pinapat... Thank you, Anderson! Thank you so much! Grabe na kayo! KJ, hello! Naiiyak na tao to. Grabe na kayo. Oh my gosh. Thank you, JJ. Thank you, Addison. Request song. Hindi, alam mo. No pets. Anong no pets? Thank you, JJ. Josh, hello. Zyjan. Hi, Julius Limbo. San Marino. Hello. Thank you, JJ. Hi, Rans. Kumakanta ako, go. Pa 7... Oh, ano? Ang bilis nyo, guys. And dang! Jay! Stop muna ako. Go lang, Nakshi. Cross, Jago. Thank you, Julius. Thank you, JJ. Grabe. May kukunin lang ako, go. Grabe na kayo, Kay. Hello. Grabe. Thank you, guys. May bagyo ng... Ano yun? Hindi ko alam yun. Hi, baby. Hello, Kay. Sumakit ang aking hiningal. Itaas daw ang arms mo. Hala, yun na naman ang mga fetish person ha. People ha, yun na naman kayo ha. Lion naman sa tapat ng gate. Hintayin ko dyan. Sana akong mambabash ka. Sana tama spelling mo. Thank you. Hihi. Sana tama muna ang spelling niya ha, bago kayo mang-bash everyone or bago kayo mang-fetish kasi ugali na nga lang babaw, hindi pa ginawa. Ay, naku. Ay. Anong WSP? Anong WSP? Thank you, Papa Sap. Tama ba, Dre? Tama ba? Mga fetish ang mga tao dito, Dre. Diyos ko. What's up? Sorry, guys. Sorry naman. Sorry na.
Eto na, lalayo na. Sorry. Wait lang, hiningal ako. Cyrus! Kapal, alin? Pwede pa kiss. Madami na nagkikiss dyan. Reco band color. Anong band color? Like, hindi ko gets. Enlighten me. Pwede pa kiss. Yan, flying kiss guys. Hi! Hello Cyrus! Tignan mo icon. Icon saan? Guys, nalulutang na ata ako. Water muna, okay lang, multo. Lubat kasi phone ko eh. Ano te, kaya pa? O, pa-deliver ko na oxygen dyan sa inyo. Kaya nga, Diyos ko, oh my gosh. Flying kiss for you everyone. Ipa-deliver mo. Gagi, hinihingal talaga ako sa inyo. Gagi kayo. Ang bilis kasi ng mga comments nyo. Oxygen. Skibidi Keto, thank you so much. See ya! Hi, Boogs. Squeezy Pie. AV, hello. Wait lang, guys. Okay. CJ! Ate ko, hello. Ang Latina niyo po. Thank you so much. See ya, addict na addict sa... Ano? Addict na addict sa what? Uncle, thank you, Mark! Oo, nag-80% energy niya, guys. Kaya nga, follow. Ay, thank you! Zian, kasalanan nila. Pwede na yun, guys. Hinihingal na ako sa inyo. John Carlo. Grow a garden po. Ah, okay. Hindi kasi ako nag-grow a garden eh. Guys, bakit kayo nag-a-ask ng mga questions na